Naabta na lang sa estudyanteng si Adrian Pagkay nga sunog o gisi-gisi na ang lingkuranan sa hiniram lamang ni ining motorsiklo sa iyahang classmate. Sa iyang post pa sa social media, nakapark kini gawa sa boarding house tungod niadto siya sa iyahang classmate aron makigsabot sa ilahang thesis. Samtang gasturya sila, kalit na lang matud pa nga adunay nanawag aron magpatabang, iapula ang nasunog nga motor. Abila ko kaning kaning sa motor lang gikan katong sunog, but further na mo gi-check na mo ang motor, so dili lang di ay dili di ay tungod sa motor mismo nagka-cause og sunog, but na ay other person nga nagsunog atong motor. Nagtuo siya nga aduna lang kini guba hinungdan sa pagkasunog apan gikakurat na lang tungod na kagawas na ang pitaka ug notebook sa biktima. Gi-check na ako ang pitaka, so wala na yunod, and wala pa tawag kwarta, so license lang ang akong license lang and national ID ang ID ang na dito, so mao to yang kuha. Ang gikaingong post nakaabot na sa opisina sa Barangay Fatima Jansan, sama lang matud pa kini sa insidenteng pagsunog usab sa pipila ka mga sakyanan ni aging tuig. Kasi sa Fatima naman, akong gitanaw diri kanang crime index ato sa pulis ang ginatanaw, taas gid perminti ng kaso sa theft ba. Kung gusto ka nga safe ang imong lugar, ang imong gamit, isulod gid na sa imong panimalay. Kung bisita lang ka diha magaling, kung madugay-dugayan pa ka, hangyo kay sulod mo kasi motor man lang. Sigun pa sa estudyante nga ang iyahang post, magsilbi matud pang pahinumdum sa mga nakapuyo sa Barangay Fatima nga magbinantayon ilabi na sa gabii tungod kaylap ang mga daotang tawo. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.